MSC constituency pen Karja Abdunji Congress a candidate Sanjib Tironapan Puloni Lapen Uttar Borbil Aratum Karcho. Amreng constituency Karbiang Long Autonomous Council MSC Kilik along Karja Abdunji Elising DP Apan Ongdung Aradatum Kangtum Karne Kipadopon. District Press Club Asai Hemalong Trinamool Congress Atumpen Perangke Amai Kangni. Kardom Nili Karbi Birda Thanbang Samidurmi BP non Arjikta Birtang Ton Pen Kewang Jikarbiang Long Autonomous Council MSC Kilik along Puloni MSC constituency pen Karja Abdunji Abangpu Congress Ratchari Asong Pen Kangwai Pontang Congress a candidate Sanjit Teron Apan Aruni Paing Korakatom Arni Ongdung Puloni Lapen Uttar Borbil Aradatum Kangtum Karni Lapen Karcho Asai Kepadopon. Number 12 Puloni MSC constituency pen Kewang Jikarbiang Long Autonomous Council MSC Kilik along Congress Asong Ahin pen Kachapati Dunji Apan Kangwai Pon Sanjip Teron Apan Puloni Ahawar along Congress Apan Aning Kedok Keongdung Aradatum Kangtum Karni Lapen Karcho Asai Kedeng. Bangso Amailong MSC Barim Chandra Terang Abarim BJP Klembang Pu Bidya Singh Tok Bi Pen Chenglok Ongdung Arat Atum Chetong Dun Si Mai RDP Dun Labangso Api Uttar Borbil Ahawar along ta Ongdung Uttar Borbil Arat Atum Alir Alon Pen Kilometer Hini Sose Armu Chejeng Pen Si Puloni MSC constituency pen Karja Abdunji Congress a candidate Sanjib Teronapan Kangtum Karne Padopon Pusi Uttar Borbil Durga Mandira Thengno along vote ke hang Maita Pedopon Mailong Clardak pen Nonapong MSC Kilik along Puloni constituency pen Congress Atumsi Highway Po Pusi Sanjib Teron pen Lam Jaipon. সেটো হয় কৰিছে কাৰণ আমি দেখিছোঁ যোৱা এই আমাৰ সপ্তাহৰ মাজত বিজেপিৰ মাজত যে সংঘাত হৈছে এই সংঘাতত প্ৰায় আমাৰ এই কাৰ্বি আংলং যি পুৰণি বুলি নহয় প্ৰত্যেক আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতে দেখিছোঁ যে আজি বিজেপিসকলৰ যোনটো সংঘাত আজি দুইটা নহয় তিনিটা গ্ৰুপৰ বিজেপি ওলাই গ'ল অৰিজিনেল বিজেপি বুলি কয় প্ৰায়ভাগ ৰাইজে আৰু ডুপ্লিকেট বুলি কয় অৰিজিনেল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হয়নে আৰু ডুপ্লিকেট বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সকলে গম পায় যোনে যোৱা MLA ইলেকশ্যন আৰু MP ইলেকশ্যন সকলে সেইটো কষ্ট কৰিছে আৰু তে ভাল ফলাফলো দেখাইছে তেতিয়া সেই কথাৰ আজি বিশ্বঘাত কৰিলে আমাৰ ষ্টেট বিজেপি হাইকমাণ্ড সকলে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট বিজেপি সকলে আজি দেশৰ বিশ্বঘাত কৰিলে আজি চাওক এই কালি পৰহি যোৱা যে বিজেপিৰ একো চিন্তাৰ কথা নাজানা সকলে আজি টিকেট দি দিছে আপোনাৰ এই অৰিজিনেল বিজেপি সকলে সঁচাই যে দুখ কৰিছে দুখ কৰি আজি আমাৰ লগত সমৰ্থন কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে আজি আমাৰ ইয়াত XBDC চেয়াৰমেন বাবু তকবি এটোও ইয়াত উপস্থিত আছে এটো আমাৰ লগত যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াত আছে বহুত আমাৰ লগত যোগদান কৰিবলৈ সেইকাৰণে সেই পৰিৱেশ যদি আমি চাওঁ যে ইয়াত নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু মই হেতু ক'ব খুজিছোঁ যে চাব আপোনালোকে 17 তাৰিখ আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখিব যে কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰৰ পৰা আমাৰ ফুলনি সমষ্টি ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন যাব এইটো মই আশা কৰিছোঁ Indian National Congress Ratchari Asong Ahin Penon Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council Kilika Parman Elising DP Apansi Congress Asong Ahin Pen Kachapati Dunji Apan Song Ahin Pen Ticket Pipondet Penapi Aruni Paing Korakatom Arni Amreng Constituency Congress Aradatum Aning Arong Chepi Ponsi Amreng Congress Candidate Elising DP Apan Keongdung Congress Arad Motor Pen Kangtum Karne Asai Dengpon Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik along Karja Abdunji Abang P Elising TP Apan Ongdung Amreng Constituency Arada Tungkangtum Karne Amai Padupon Bangso Amai Long Methang Asong Pen Kachitoy Dun Elising TP Mate Congress a candidate Apan Keongdung Award Pen to Pahai Ponji Apan Jithan Chimun Pon Difu District Press Club Asai Hemalong Aruni Paing Korakatom Arni Kang Sampor Pai Por Malong Pen All India Trinamool Congress Ratchari Asong Atum Pen Perangke Amai Kipadopon Aruni Paing Korakatom Arni District Press Club Asai Hemalong Arni Kang Sampor Pai Por Malong Pen Perangke Amai Padopon Non helang Initum Karbi Anglong Long ta Nitum All India Trinamool Congress Chuke Damtang April Tarik Pli Pensne di Trinamool Congress Party joined at Penapi Uthot Bini Arni Anke
Bangso Pherangke Amayalong All India Trinamool Congress District President Jiten Hanse Kongjun Bang Longsing Terang Lapen Bitu Rengkhama MSC constituency a candidate Kangbura Hanse atum Bangso Amayalong Chitongdun Trinamool Congress Ratcharia Song atum Penkebang Jikarbianglo Autonomous Council MSC Kilik Along constituency Sirkep Along Chipate Dunji Busi Pangdakpon Non malom so por phandihi na pharman birta moington pon iksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Naman Wheel Care Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division Difu 782460 Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Royal Enfield Ishan Motors Mega Service Camp. Free service camp at Bogazan from date 22nd to 27 May 2017. 5% discount on spares parts and 5% on engine oil. Free labor charges. Contact number 78961-69017. And you can also contact on landline number 03675246448. Dihinamo Piputot Berta along Wangtulo. Nomati MSC constituency angkang along BJP arat aningachate. BJP candidate Ritesh Ing Hiapan. Long Krehini polling station aradatum kangtum karnela pen karcho amai kepadopon. Mayalongke Ongdung BJP candidate Ritesh Ing Hiapan aning kachite aradatum ta chitongdun. Lapen Kopuson Pensi Ritesh Ing Hiapan Nomati constituency along pet pahaidun si rat keduk kesung ke jokpon long jipu aning chetesi Ongdung award pen pahai ponang popusi kachitong dun BJP klembang pu bang piatung pen rat athengnu ning jipon. Karbi Anglong district angkang pialong non malong police lapen army atum chalangsi kelangchari lapen kiri kakuruk asai kepadopon. Prime Minister Kebangji Aputak Birta Kapachini Mek Era Chok Keton Kelang Atum Siglap Pen Kelang Charia Sai Kedeng
Kewangji aro chikloni phaing kore truck arni India Prime Minister Assam nangsunchi lasi non malom dode sang sepen police army lapen CRPF atum chalangsi kelangchari lapen kiri kakoroga sai hai hui kepadopon dokmuka rong supi kilut plut National Highway 36 kacheleng atowar pialong ta car bus truck hai hui khangdun si kiri kakoroga sai padopon pusi birta ribdunlong Berita pangkalapon si Kangton Iglo lang ibom thaka news channel domi thakme kurwang thu